Ono što ga pokreće u životu su nauka i znanje. Svoju priču sa vama će podijeliti Almir Badnjević. I jedne prilike Nikola Tesla reče: čovjek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, on mora i propast. Dobar dan svima, moje ime je Almir Badnjević i ono što želim na početku da kaže jeste da imam 29 godina. Ja za sebe prije svega mogu reći da sam ja radnik. I to je jedina riječ koja me opisuje u čitavoj mojoj, nazovimo je do sada, karijeri. Jeste da sam radnik i da sam sve do sad postigao samo radom, isključivo samo radom. Mi kao inženjeri imamo nešto što zovemo, pored svih procesa što dolaze kao razni šumovi i trudimo se onda da filtriramo te šumove, da je otklonimo i tako dalje, kako bi proces tekao izuzetno dobro, kvalitetno, kako bismo dobili nešto dobro kao krajnji rezultat. Sve ove, kao što vidite, ljude gore okolo koji se vrte, za mene su oni samo svi šumovi. I treba da pronađete način kako da sve ove šumove otklonite, da biste vi pronašli svoj put, kao što, Messi kad uzme na polovici igrališta loptu i prođe, prodribla sve i dođe i zabije gol. Tako i vi morate isto tako da radite. Znači da nađete pored svih ovih šumova svoj način, svoj put i svoju sreću, hajmo reći, a da ste uspješni u vašem poslu. Ono što me vodi kroz čitav život, praktično, hajmo reći, od mali nogu, jeste ovo: da ne postoje neosvojive tvrđave, nego postoje samo loši napadači. To se pokazalo od početka. Sasvim sam siguran, da većina vas, kad ste htjeli da, upoznate muški neku djevojku, djevojke nekog muškarca, da nije sve završavalo na tome da samo priđete, dobijete dvicu i kažete gotovo, ja sam završio s tim. Već pronalazite načine kako dalje, ok, nije to prošlo, kako mogu na drugi način, pa hajde malo ću pustiti vremena, pa razmišljate, pa kako mogu prići opet, pa šta mogu učiniti, pa interesujete šta ta osoba radi, šta je zanima, pa možete li sebe pronaći u čitavoj toj priči, šta biste i vi mogli možda da radite, a da nju onda zanima. Isto tako je u sportu. Jedno vrijeme sam, pa i baš gospodina Danku poznajem tako, sam trenirao košarku. Dok sam trenirao košarku, radio sam možda mnogo više nego što su ostale kolege koje su trenirale košarku radile, jer sam uvodio sebi jedan dodatni, trening. Međutim, u samoj toj košarci sam prepoznao da nisam neki pretjeran talenat, ja sam puno radio i tako dalje, a s druge strane sam vidio da baš, što kažu, neću hljeba jesti od toga, tako da sam, hajmo reći, to i na vrijeme prestao i uhvatio sam se što se tiče samog fakulteta. Na fakultet sam došao vrlo interesantnom idejom, odnosno u samo Sarajevo, sam došao interesantnom idejom, jer inače sam rodom iz Bosanske Krupe. Prva opcija je bila idem studirati elektrotehniku, a druga opcija je bila, pa ako ja ne upišem baš tu elektrotehniku, a s obzirom da sam kroz srednju školu radio sa OSC-om jako puno, onda ja upisao žurnalistiku. Pa ću raditi usput sa OSC-om što sam i do sad radio, bavit ću se novinarstvom ili tako s nečim. I kad sam došao na prvu pripremnu nastavu na elektrotehnički fakultet, upoznao sam jako puno učenika, tada ja ću nazvati učenici jer još uvijek nismo bili studenti, koji su završili drugu gimnaziju, koja je onako bila wow. I profesor radi pripreme, na samoj matematici, na tome, čujete već ljudi dobacuju i rezultate, već ja ne mogu apsolutno poprati uopšte o čemu priča, taj sam čovjek. To je još jedan način bio, završio sam elektrotehniku, naravno, kasnije sve u roku, i magistrirao sam i ove godine sam, u septembru i doktorirao i tako dalje. To je bio samo još jedan od načina da sam sebi kažem, ok, ako ti ovo čovječe želiš, ti moraš raditi, ti moraš sjesti i vježbati. Super, imaju ljudi prije tebe koji imaju puno bolji background, puno više znaju i tako dalje, ali ako si do sad ovo završio, ako želiš da uspiješ, sjedi i vježbaj. Jedne prilike su, kažu, Mozarta pitali, a izvinite, je li teško svirati? On kaže, ne. Najbitnije je u pravom momentu da pricnete pravu tipku. I to je to. Tako isto sa vježbanjem zadataka. Kad vi sjedite i gledate kako neki profesor piše, radi zadatke, perfektno sve djeluje, jasno vam je i tako, ali dođite kući, sjedite pa vježbajte. To je ono što ja i svojim studentima uvijek, spominjem redovno. Sjedite kući pa vježbajte pa ćete vidjeti zaista koliko nešto razumijete ili ne razumijete.
Isto to se pokazalo, dakle, kroz sam posao i izazove koje dan danas, dakle, prolazim, o kojima ću malo kasnije, hajmo reći, spomenuti više. Sve ovo, dakle, postavlja se pitanje, a zašto ti to radiš? Otkud volja? Zbog čega? Pa primarno, kao što svi to radimo, jeste zbog egzistencije. Ja ću reći da sam ja imao sreću, jer sam počeo, ajmo reći, svoje školovanje i ostalo za vrijeme rata. Ja pojedinim svojim komšijama i prijateljima koji imaju, dakle, malo veću djecu, kažem da mi apsolutno nije jasno zašto oni dijete koje u osnovnoj ili srednjoj školi dan danas voze u školu i vraćaju iz škole. Ja se sjećam u prvi razred kad sam krenuo, bili smo, znači, u izbjeglištvu, ratovalo se, pucalo se i tako dalje i tako dalje. S obzirom da je otac, naravno, bio na liniji, mama je radila jer trebao je neko da nas hrani. Sjećam se samo da me je prvi dan škole mama odvela u školu i rekla ovo ti je put, tu se ide u školu, posle škole obavezno ideš kući, više me nikad niko nije odveo u školu. U Sarajevo isto kad sam došao, jer došao sam, znači, iz manje sredine, dakle, apsolutno me niko nije doveo i rekao ovdje ti je fakultet. Znači, platit se karta, dođeš tu, ideš na fakultet, to je to. Mislim da svi griješe, dakle, što djecu previše ajmo reći, neću reći da su razmažena, dakle, ali previše im daju, dakle, podstrijeka, previše im olakšavaju sav ovaj život. Život je poprilično krut. I to ćete, dakle, svi, dakle, naročito kad završite vaše fakultete, kad počnete raditi, to ćete tek onda osjetiti. Osjećate kako vaš prijatelj, s kojima ste studirali 5 godina, dakle, su vam postali neprijatelj nakon što ste počeli, dakle, da zajedno radite i zajedno da surađujete. Jer ste samim tim postali jedni drugima konkurencija, a na fakultetu to niste bili. Također, ostali razlozi koji su, dakle, tu i zašto, dakle, jeste status. Kad ste već, znači, nešto uzeli da radite, ako ste se uhvatili nekog posla, gurajte to do kraja. Nemojte biti na 10 različitih strana, uhvati se jednog, recite ja želim biti uspješan u tome i u tome i ganjajte status. Nemojte da vam bude vrhunac vaše karijere da ste umahali u nečem prvi. Ako nešto radite, znači ganjajte da, znači, budete prvi ili među prvim u svijetu, a počnite za početak u Evropi. To vam je jedini cilj ako želite da budete prepoznati. Naročito iz države u kojoj mi trenutno živimo. Kaže, svako jutro u Africi gazela ustane, probudi se i zna da mora da trči brže od najbržeg lava koji također ustane. Inače, ako je on uhvati, ona će da bude pojedena. Isto tako, svako jutro u Africi se lav probudi i zna da mora da trči brže od najsporije gazele koja postoji tamo, jer će inače da umre od gladi. Pa sad sebi postavite pitanje, bilo da ste lav, bilo da ste gazela. Ali u svakom slučaju, čim ustanete, čim otvorite oči, počnite da trčite. Jer ćete biti ili lov ili lovina. Ukoliko pozitivno razmišljate i ukoliko vjerujete u sebe, same i te neke sile svemira, kako je oni nazivaju, će vam se posložiti i će vam sve kako treba. Ako vi idete na neki sastanak, na intervju za posao ili za bilo šta drugo, na način da kontate joj šta će me on sad postaviti, hoće li znati to odgovoriti, neće li znati odgovoriti, ima li neko bolji, nema li neko bolji, poprilično ste osuđen, dakle, na propast. Međutim, ako vi idete tamo i kažete ja se prijavljam za ovaj posao jer znam da sam najbolji, znam da nema kompetencije i ako ima neko bolji, dakle, od konkurencije, siguran sam da ću pokazati i dokazati da sam ja bolji. I neću imati problem s tim. Neke 2010. godine sam počeo da radim za jednu kompaniju koja me u principu otvorila vidike prema tim medicinskim uređajima, biomedicinskom inženjeringu, jer sam jako puno putovao, imao sam priliku da vidim šta je trenutno trend u svijetu. 2013. godine CNN Money istraživanje je pokazalo da je the best job u Americi biomedical inženjer. Znači, biomedicinski inženjering i bioinženjering su po svim mogućim faktorima se pokazali kao najbolji, dakle, trenutno i najperspektivniji posao. Vrlo jednostavno, ako je nešto danas u Americi najbolje, za 3 do 5 godina dolazi u Evropu, a onda otprilike za još plus 3 do 4 dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Po tom ja sam siguran da smo krenuli, dakle, na vrijeme. Tako smo pokrenuli, dakle, ovo što piše Verlab je u principu jedna laboratorija
trenutno jedina u Bosni i Hercegovini koja vrši ovu verifikaciju medicinske opreme. Ono što je pozitivno jeste i to kad smo pravili. Rekli smo želimo da budemo među najboljim. 3. smo u Evropi po opremljenosti. Preko 1 milion eura je uloženo, dakle, tu para, ne bosanskih para. Nego smo uspjeli da nađemo, dakle, investitore vani koji će da investiraju u ove pare. I da se to, znači, provodi u Bosni i Hercegovini, a da sav kapital ostalo ostaje u Bosni i Hercegovini. Nevladna organizacija osnovana u martu 2014. godine za svoj rođendan je napravila konferenciju, prvu u regionu za medicinski biološki inženjering. Prvi smo se usudili, dakle, jer uglavnom kad pričaju o biomedicinskom inženjeringu na ostalim, znači, naučnim konferencijama, stvar je sljedeća. Idemo ubaciti jednu sesiju pri elektronici, IT-u i tako dalje, gdje će se malo pričati o tome. Ne, mi smo rekli idemo napraviti konferenciju gdje će samo pričati o ovome. Kako? Pa isto kao kad želite da napravite dobru feštu, dobar dernek i tako dalje, da privučete što više ljudi, šta ćete uraditi? Naravno, pozvaćete što je moguće više svjetskih faca, što je moguće više svjetskih predavača, odnosno u slučaju koncerata, dakle, sami pjevača. Doveli smo, znači, potpunu svjetsku kremu u martu ove godine, dakle, 15 najjačih ljudi koji, znači, trenutno kontroliraju sve što se tiče biomedicinskog inženjeringa u svijetu. Od predsjednika svjetske organizacije, ne znam, predsjednika Instituta za biofiziku iz Njemačke, iz Australije, dakle, sve moguće, znači, ljude koji su najjači, tu smo i uspjeli da ih dovedemo tu. Međutim, kao nevladna organizacija, pogotovo kao neko ko je počeo tek da priča o biomedicinskom inženjeringu, naravno, problem su bile pare. Kome god odete i kažete, mi hoćemo da organizujemo konferenciju za biomedicinski inženjering, oni kažu bio šta? Tako da je to u principu bio jako veliki problem. Bilo je tu, dakle, sad se opet vratiti, znači, na one šumove i razgovora sa pojedinim organima vlasti, gdje smo pokušali da pokažemo da dovodimo zaista svjetske ljude, da podižemo Bosnu i Hercegovinu u ovom segmentu i tako dalje i tako dalje. Pojedini su rekli, ok, može, odlična priča, odlična stvar, međutim, znate, treba pristupnica. Nisi član jedne partije, pa trebala bi neka pristupnica da pokaže, a onda ćemo to završiti prstom lijeve ruke. Međutim, ako se prodate, to je moje mišljenje, vi opet birajte sami, ako se prodate nekom, znači u nekoj stranci ili bilo čemu, za nešto sitno, bit ćete, znači, rob te stranke zauvijek. Slagal se ili se ne slagal s vašim principima? Tako da nam je tu u principu dalo samo još više podstrek, idemo još više raditi, idemo još više tražiti. Rezultat konferencije, 528 ljudi iz 27 zemalja svijeta, 15 različitih, dakle, govornika, sad preko 200 i nešto radova. Svi su, dakle, koji su objavljeni, znači, ovi iz akademske zajednice znaju šta je to, znači, u Skopusu. Tu vas ne može apsolutno niti jedan jedini onaj šum, znači, na početku koji sam pokazao, vas tu ne može progurati i vas tu ne može staviti. Tako da zapamtite, znači, samo rad, rad, rad i rad, ništa drugo. To je, znači, jedino rješenje. Ono što sam ja do sad shvatio, znači, šta je cilj, a to je da stavite, znači, sebi jasan i dosežan cilj. Upoznao sam jako puno ljudi koji su vrlo uspješni, međutim, jako nesretni, jer sebi postavljaju nedostižne ciljeve. Znači, stavite dio po dio dosežne ciljeve, ostvarite te ciljeve i uživajte u vašoj sreći.